अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं जानता हूँ आप सब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट फ़ाट हैं और इस दिलचस्प मालूमाती सिलसिले को बड़ा पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंद और बेहतरी के लिए राय का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। एक मुजस्समा साज या पेंटर जब कोई ख़ूबसूरत मुजस्समा या पेंटिंग बनाता है तो इसके बनाने में वो एक आला टूल इस्तेमाल करता है। तो मुजस्समा या पेंटिंग मुकम्मल हो जाने के बाद उस टूल यानी आले की तारीफ़ नहीं होती, बल्कि मुजस्समा साज या पेंटर की तारीफ़ होती है। इस तमाम मालूमाती सिलसिले में मैं एक टूल की हैसियत से आपके सामने रहता हूँ, पर असल मुसव्वर पसे पुश्त होता है और मैं उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। वो हैं जनाब ताहिर यूसुफ, CEO टेड्स। हम सब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरी बात लंबी हो गई। आज सबसे पहले हम अपनी पिछली वीडियोस का रीकैप देंगे और फिर 5 समंदरों के बारे में जानेंगे। अब आप सब इक्वेटर यानी ख़त इस्तवा से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमने दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस फ़र्ज़ी ख़त के बारे जाना, इसके सरकमफ्रेंस और इसके कुतर की लंबाई मापी, दुनिया में मौजूद 7 बरे आज़मों के बारे अहम और दिलचस्प मालूमात इकट्ठी की और आज हम हमारी दुनिया में मौजूद 5 बड़े समंदरों के बारे में जानेंगे। दुनिया में बड़े समंदर 5 हैं जिनको बहर बोलते हैं और पानी के छोटे ज़ख़ीरे जो हैं उनको बहीरा बोलते हैं और वो बेशुमार हैं। बहर और बहीरा, ओशन एंड सीज़ के बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ये 5 बड़े समंदर आपस में जुड़े हुए हैं और एक ग्लोबल ओशन बनाते हैं। स्क्रीन पर मौजूद 5 मुख्तलिफ रंग आपको नज़र आ रहे हैं। इन रंगों पर तवज्जो दीजिए तो आपको समंदरों की तरतीब और नाम बआसानी याद हो जाएंगे। ये 5 बड़े समंदर बलिहाज हुजम ये हैं: द पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल, द अटलांटिक ओशन बहर ओकेनूस, द इंडियन ओशन बहर हिंद, द सदर्न ओशन जिसे एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं और आखिर में द आर्कटिक ओशन जिसे उर्दू में बहरे मुंजबिद शुमाली कहते हैं। जी बच्चों, क्या आप तैयार हैं समुद्रों की सैर के लिए? तो सबसे पहले हमारे 5 समुद्रों में सबसे बड़ा समंदर द पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल है। बच्चों, ये बहुत बड़ा समंदर है। इस कुर्रा अर्ज़ का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा बहरुल काहिल पर मुश्तमिल है। दुनिया की तमाम लैंड मैस, तमाम लैंड एरिया जो है उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये उससे भी बड़ा है। तमाम समंदरों के पानी का 46% द पैसिफिक ओशन का पानी है। ये सब समुद्रों से बड़ा और सबसे गहरा समंदर है। इसके मशरिक़ में बर आज़म अमेरिका यानी शुमाली और जनूबी दोनों द अमेरिकाज़ पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके मग़रिब में बर आज़म एशिया मौजूद है। जी बच्चों, दूसरा बड़ा समंदर द अटलांटिक ओशन बहरे ओकेनूस है। ये 41 मिलियन स्क्वायर माइल्स के एरिए तक फैला हुआ है और नमकीन पानी का 26% बहरे ओकेनूस में पाया जाता है। जी बच्चों, आपको याद है ना कि अगर हम दुनिया को 2 हिस्सों में, दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा साउथ है। ऊपर शुमाल और नीचे जनूब। इसी तरह से अटलांटिक के शुमाल, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसके जनूब में सदर्न ओशन
جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ دنیا کے نقشے پر آپ بخوبی واقف ہیں کہ دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف مغرب موجود ہے، تو اسی ترتیب کے لحاظ سے آرکٹک اوشن کے مغرب میں امریکہ موجود ہے اور مشرق کی سمت میں اس کی باؤنڈریز یورپ اور افریقہ کو ٹچ کرتی ہے۔ جی بچوں، تیسرا بڑا سمندر دا انڈین اوشن، جو اردو میں بحر ہند کہلاتا ہے، یہ دنیا کے 20% نمکین پانی کو کور کرتا ہے۔ اس کی باؤنڈریز نارتھ میں ایشیا، براعظم ایشیا سے جا ملتی ہیں، اور ساؤتھ میں جنوب میں یہ سدرن سی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اب بچوں آپ بتائیے کہ افریقہ اس کے مشرق میں ہے یا مغرب میں؟ جی بالکل صحیح پہچانا، افریقہ اس کے مغرب میں پایا جاتا ہے، اور مشرق میں براعظم آسٹریلیا آپ دیکھ رہے ہیں، ریڈ سی اور پرشین گلف اسی سمندر کا حصہ ہیں۔ جی بچوں، ہمارا اگلا سمندر سدرن اوشن، بحر جنوب ہے۔ اس کو انٹارکٹک اوشن بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ براعظم انٹارکٹیکا کے گرد ہی گھومتا ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ہے۔ اس میں بڑے آئس برگز بڑے عام نظر آتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ تمام سمندر، تمام براعظم یعنی پوری دنیا اس کے شمال میں موجود ہے؟ جی بچوں، پانچواں اور آخری سمندر آرکٹک اوشن، بحر منجمد ہے۔ یہ سب سے چھوٹا سمندر ہے اور پانچوں سمندروں میں سے سب سے کم گہرا۔ اس کا سائز تقریباً ملک رشیا کے برابر ہے۔ اس کے گرد و نواح میں یورپ، شمالی امریکہ اور گرین لینڈز موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس کے ساؤتھ میں موجود ہے۔ تقریباً سارا سال اکتوبر سے لے کے جون تک یہ سمندر آئس لاکڈ رہتا ہے، یعنی برف سے گھرا رہتا ہے۔ جی بچوں، تو کیسا رہا دنیا کے سمندروں کا سفر؟ آخر میں ہم بحر اور بحیرہ کے بارے بات کریں گے۔ جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بحر سمندر اور بحیرہ چھوٹے نمکین پانی کے ذخیرے کو بولتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بحیرہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں اوشنز لینڈ سے ملتے ہیں۔ اور آخر میں بچوں، آج کی اسائنمنٹ کہ نہر سوئز اور نہر پناما کن دو بڑے سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، اور کن چھوٹے سمندروں، بحیرہ جو سیز ہیں، ان کے ذریعے سے ملاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے میپ کے اوپر۔ کنال سوئز اور پناما کنال، یہ دو انسان کے کھودے ہوئے سمندر ہی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک تیسری نہر کے کھودنے کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ سب ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔